Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I say a cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. So dear students, आज का हमारा टॉपिक है किंग लियर फोर्ट 3. किंग लियर के पहले और दूसरे हिस्से में हम यहाँ तक पहुँच गए कि किंग लियर ने अपने सल्तनत को अपनी बेटियों में तकसीम करने के लिए तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया. बादशाह ने अपने बेटियों से पूछा कि आप मेरे साथ कितनी मोहब्बत रखते हैं. तो सबसे पहली बेटी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, तो मुझे अपनी आंखों की नज़र ज़िंदगी और आज़ादी से ज़्यादा अजीज़ है. दूसरी बेटी ने जवाब दिया कि मेरी पहली बहन के अल्फाज तो अब्बू के प्यार के लिए कम है, मेरे लिए तो वह तमाम खुशियाँ बेमानी है जो मेरे बाप की मोहब्बत के बग़ैर किसी और चीज़ से मुझे मिलती है. जब तीसरी बेटी कार्डेलिया की बारी आ गई तो कार्डेलिया ने अपने वालिद से कहा कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बादशाह सलामत से प्यार रखती हूँ, न इससे ज़्यादा और न कम. सो तीसरी बेटी की जवाब सुनते हुए बादशाह बहुत परेशान हो गया और उससे मुतालबा किया कि अपने अल्फाज की इस्लाह करे वरना ये आपके लिए नुकसानदेह होगा. So let's start the lesson. कार्डेलिया then told her father. कार्डेलिया ने अपने बाप को बताया that he was her father, कि वह उसका बाप था. That he had given her breeding. ब्रीडिंग का माना है परवरिश, रहने का जगह, कि उसने उसकी परवरिश की है. And loved her, और उससे मोहब्बत भी की है. That she returned those duties back as was most fit. Return का माना है वापस करना, fit का माना है मौजून या मुनासिब तरीके से. और ये कि उसने उसके हुकूक व फ़राइज़ मुनासिब तरीके से उसे वापस किए. And did obey him, और उसके हुक्म की तामील की. Love him, उससे मोहब्बत की. And most honored him, और उसका एहतराम किया. But there she could not frame her mouth to such large speech. फ्रेम का माना है शक्ल देना, बनाना. यहाँ पे माना है फ्रेम हर माउथ का माना है बड़े बड़े दावे करना. लेकिन ये कि वह अपनी मुंह से इतने बड़े दावे नहीं कर सकती है. As her sister had done, जितना कि उसके बहनों ने किए. और promise, या ये वादा नहीं कर सकती to love nothing else in the world. else का माना है कि अलावा, कि वह दुनिया में किसी और चीज़ से मोहब्बत नहीं करेगी. Why had her sister husbands? So had husband का माना है शौहर रखना, यहाँ पे माना देगा शादी करना. तो उसके बहनों ने शादियाँ क्यों की है. Why had her sisters husbands? उसके बहनों ने शादियाँ क्यों की है. If they had no love for anything but their father, अगर वह अपने बाप के अलावा किसी पर से मोहब्बत नहीं करते हैं. If she should ever wed, अगर वह कभी शादी करेगी. She was sure, तो उसे यकीन है. That the Lord to whom she gave her hand. Lord का माना है शौहर, और give her hand का माना है शादी करना या निकाह करना. तो वह शौहर जिसके साथ उसकी शादी होगी would want half her love, वह उसके आधी मोहब्बत चाहेगी. half of her care and duty, उसके आधे हुकूक और फ़राइज़ चाहेगी.
She should never marry like her sisters. وہ اپنی بہنوں کی طرح شادیاں بھی نہیں کرے گی. So leave her father all. اگر وہ صرف باپ کے لیے زندہ ہے. Cordelia then told her father, Cordelia بیا خپل پلار ته وویل that he was her father, چې ته زما پلار یې. That he had given her breeding, تا زما پرورش کړی و. And loved her, زما سره دې مینه کړې ده. That she returned those duties back as was fit. او څومره چې مناسب وو ما خپل حقوق او فرایض واپس کړي هم دي. And did obey him, ستا هر حکم مې منلی دی. Love him, مینه مې د سره کړې ده. And most honor him, او زیات عزت مې دې کړی دی. But that she could not frame her mouth so such large speech. لیکن زه په خپلې خولې سره دومره غټې دعوې نشم کولی. As her sisters had done, څومره چې زما خویندو کړی دی. Or promise, او نه دا وعده کولی شم. To love nothing else in the world, چې په دنیا کې به د بل هیڅ څیز سره محبت نه کوم. Why had her sisters husbands? زما دې خویندو بیا ودونه ولې کړي دي. If they had no love for anything, چې د دوی د بل هیڅ څیز سره محبت نشته. But their father, لیکن د خپل پلار سره یې مینه ده. If she should ever wait, که چرته زه هم واده وکړم. She was sure, نو ماته دا یقین دی. The Lord to whom she gave her hand, چې هغه خاوند چې د چا سره زما واده وشي, would want half her love, نو هغه به زما نه نیمه مینه غواړي. Half of her care and duty, او زما نه به حقوق و فرایض هم نیم غواړي. She should never marry like her sisters. نو بیا خو زه د خپلو خویندو په شان چرته هم واده نشم کولی. To leave her father all, چې هر وخت د پلار دپاره ژوندی یم. Cordelia, who in earnest loved her old father even almost as extravagantly as her sister pretended to do. Earnest کا معنی ہے سنجیدگی کے ساتھ. Almost as extravagantly, حد سے زیادہ یا بہت زیادہ. Pretend کا معنی ہے بہانہ کرنا. کارڈیلیا جو کہ اپنے بوڑھے باپ سے اپنے بہنوں سے بھی زیادہ سنجیدگی سے محبت کرتی تھی. would have plainly told him so that any other time. plainly کا معنی ہے صاف طور پر. اور وہ کسی دوسرے موقع پر اسے صاف طور پر بتا سکتی تھی. And more daughter like, ایک بیٹی کی طرح. And loving toms, tom means انداز, اور پیارے انداز میں. And without these qualifications, qualification means شرط یا شرائط, اور ان شرائط کے بغیر. Which did indeed sound a little ingracious. Sound کا معنی ہے لگنا, معلوم ہونا. Ingracious means بے رحمی, جو کہ بے شک تھوڑی سی بے رحمی کا معاملہ معلوم ہوتا ہے. But after the crafty speech of her sisters, crafty means مصنوعی, speech means تقاریر, لیکن اپنے بہنوں کے مصنوعی تقاریر کے بعد. Which she had seen, جو کہ اس نے دیکھ لیے تھے. Could draw such extravagant rewards. Extravagant means حد سے زیادہ, reward کا معنی ہے انعامات, کہ ایسا کر کے وہ بہت سے انعامات حاصل کر سکتی تھی. She thought the handsomest thing. handsomest سب سے خوبصورت, تو اس نے سب سے بہتر انداز میں سوچ لیا. She could do was to love, کہ وہ محبت بھی کرے. And be silent, اور خاموش بھی رہے.
This put her affection out of suspicion and mercenary ends. Suspicion का माना है शक और mercenary ends का माना है पैसे की लालच. So उसने उसकी मोहब्बत को शक और पैसे की लालच से बाहर कर दिया. And showed और जाहिर कर दिया that she loved कि वो प्यार भी करती थी but not for gain. gain का माना है किसी चीज का हासिल करना मगर कुछ हासिल करने के लिए नहीं. And that her professions और उसके जो दावे है या उसका जो इजहार मोहब्बत है the less ostentatious they were. Ostentatious means मसनूई या बनावटी. ostentatious so वो बनावटी नहीं है या इसमें दिखावा बहुत कम है. Had so much the more of truth and sincerity than her sisters. So truth means सच्चाई, sincerity means खुलूस. और ये कि इसके इजहार मोहब्बत में उसके बहनों से सच्चाई और खुलूस ज़्यादा मौजूद था. Cordelia, who in earnest loved her old father even more extravagantly as her sister pretended to do. Cordelia چې د خپل بوډا پلار سره د خویندو نه زیات د حد نه زیاته مینه کوله would have plainly told him او په صفا طریقه یې هغه ته ښودلی هم شو so at any other time بله په موقع باندې and more daughter like د یو لور په انداز سره in loving terms او د مینې په انداز سره and without these qualifications او بغیر د دې شرایطو نه which did indeed seemed a little ingracious چې لږه د بېرحمۍ معامله په نظر راځي but after the crafty speech of her sisters لیکن د خپلو خویندو د مصنوعي تقریرونو نفس which she had seen چې هغه هغې لیدلې وې could draw such extravagant rewards چې ډېر بې حده انعامات یې حاصلولی شو یا حاصل کړي وو. She thought the handsomest thing نو هغې په ډېر ښکلي انداز سره سوچ وکړو. She could do was to love چې هغه د پلار سره مینه هم وکړي and be silent او خاموش پاتې شي. This put her affection out of suspicion and mercenary ends. هم دې انداز د دې دا مینه د شک او د پیسو د لالچ نه بهر کړه and showed او دای ظاهر کړل that she loved چې هغه د پلار سره مینه کوله but not for gain لیکن د څه د حاصلولو دپاره یې نه کوله and that her professions او د هغې چې کومه دعوی دي یا اظهار محبت دی the less ostentatious they were نو په دې کې بناوټ نشته یا بناوټ پکې کم دی and so such the more of truth and sincerity than her sisters او د خویندو نه زیات پکې سچایي هم ده او خلوص پکې هم دی. This plainness of speech plainness کا معنی ہے سادگی so اس سیدھی سادی باتوں سے which Lear called pride پرائڈ کا معنی ہے فخر یا غرور جس کو لیئر نے غرور کا نام دیا. So enraged the old monarch monarch تو اس نے اس بوڑھے بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ دلایا. Who in his best times always showed much of spleen and rashness. Best times کا معنی ہے جوانی کے وقت میں بہترین اوقات میں. سپلین کا معنی ہے غصہ ریشنس کا معنی ہے جلد بازی جس نے اپنے اچھے اوقات میں بھی اتنی غصے اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا. And in whom the dotage incident to old age. dotage کا معنی ہے بڑھاپا. incident means حالت یا حادثہ اور اس عمر میں بڑھاپے کی حالت کی وجہ سے
had so clouded over his reason. Clouded کا معنی ہے گیر لینا یا نمودار ہونا، اور ریزن کا معنی ہے عقل. اب یہ اس کی عقل میں یہ باتیں نمایاں ہو گئی that he could not discern truth from flattery. discern کا معنی ہے سمجھنا یا جدا کرنا، اور فلیٹری خوشامدی، کہ وہ سچائی کو خوشامدی سے الگ نہیں کر سکتا تھا. nor a gay painted speech from words. gay painted کا معنی ہے خوشی کا رنگ دیا ہوا یا خوشی کا انداز بنایا ہوا، اور نہ ایسے خوش کرنے والے الفاظ ان الفاظ سے جدا کر سکتے تھے that came from the heart، جو کہ دل سے ادا کیے گئے تھے. that in a fury of resentment. fury means غصہ، resentment کا معنی ہے ناراضگی، اور غصے کی ناراضگی میں he retracted the third part of his kingdom. retract means واپس لینا، تو اس نے اپنے سلطنت کا تیسرا حصہ واپس لے لیا. which yet remained. remain کا معنی ہے باقی رہنا، جو کہ ابھی تک باقی تھا. and which he had resolved for Cordelia. resolve کا معنی ہے محفوظ کرنا، اور یہ اس نے کارڈیلیا کے لیے محفوظ کر دیا تھا. and give it away from her. اور یہ اس سے لے لیا. share it equally between her two sisters and their husbands. اور اس کے دو بہنوں اور ان کے شوہروں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا. the Dukes of Albany and Cornwall، جو کہ البانی اور کارنوال کے نواب تھے. whom he now called to him. جن کو اس نے اپنے سامنے طلب کر دیا. and in presence of all his courtiers. اور تمام درباریوں کی موجودگی میں. bestowing a coronet between them. coronet کا معنی ہے تاج. ان دونوں کو تاج عطا کر دیا. invested them jointly with all the power, revenue and execution of government. انویسٹ کا معنی ہے سرمایہ کاری کرنا، حوالہ کرنا. jointly means مشترکہ طور پر. revenue آمدنی. execution means انتظامات. اور ان دونوں کو چھوٹا تاج دے دیا، اور ان کو مشترکہ طور پر اختیارات، آمدنی اور حکومت کا انتظام حوالہ کر دیا. only retaining to himself the name of king. retain کا معنی ہے برقرار رکھنا، اور اپنے لیے صرف بادشاہ کا نام برقرار رکھا. all the rest of royalty he resigned. royalty کا معنی ہے بادشاہی اختیارات، اور تمام دوسرے شاہی اختیارات سے وہ سبکدوش ہو گئے یا وہ مستعفی ہو گئے. with this reservation. reservation کا معنی ہے تحفظات، حفاظت. so اس حفاظت کے ساتھ that himself، کہ وہ خود with 100 knights for his attendants. knight کا معنی ہے سپاہی، اور attendant کا معنی ہے خدمتگار یا نوکر، اور اس کے خدمتگاروں کے طور پر 100 سپاہی. was to be maintained by monthly course in each of his daughters' palace and town. maintain کا معنی ہے مہمان نوازی کرنا، اپنے ساتھ رہنے دینا. monthly course ماہانہ طور پر، اور پیلس کا معنی ہے محل and turn باری باری. تو باری باری اس کے بیٹیوں کے محلات میں 1 ماہ کے لیے رہیں گے. this plainness of speech. د خبرو دی سادګۍ. which Lear called pride، چې لیر ورته د غرور نوم ورکو. so enraged the old monarch، او دا بوډا بادشاہ ډیر زیات غصه کو. who in his best times always showed much of spleen and rashness،
چې د خپل د ځوانۍ په وخت کې هم اکثر د غصې او د جلبازۍ اظهار کولو. in whom the dotage incident to old age او اوس پې د ډیر عمر د بوډاوالي د حالات د وجې نه had so clouded over his reason د ده په عقل دا خبرې نورې هم ښکاره راغلې وې that he could not discern truth from flattery چې ده د سچایۍ نه خوشامدي نشوه جدا کولی nor a gay painted speech او نه د خوشحالۍ هغه تقریر from words د هغه الفاظو نه جدا کولی شو that came from the heart چې هغه د زړه نه ادا شوي وو that in a fury of resentment او د ناراضګۍ په غوسه کې he retracted the third part of his kingdom هغه د خپل سلطنت دریمه حصه واپس کړه which yet remained چې تر اوسه پورې باقي پاتې وه in which he had reserved for Cordelia او دای د کارډیلیا دپاره محفوظ کړې وه and give it away from her او دای د هغې نه واخیسته ورې کړه sharing it equally between her two sisters and their husbands او دای په هغه دوه خویندو او د هغوی په خاوندانو برابر تقسیم کړه د ډیوک آف البانی ان کانوال چې دا د البانی او د کانوال نوابانو whom he now called to him چې دغه دواړه نوابان د خپل ځان ته راوغوښتل and in presence of all his courtiers او د خپلو ټولو درباریانو په موجودګۍ کې bestowing a coronet between them دیوله یو وړوکی تاج ورکو invested them jointly with all the power, revenue and execution of government او دیوله په شریکه باندې ټول اختیارات آمدنی او د حکومت انتظام حواله کو only retaining to himself the name of king او ځان ته صرف د بادشاه نوم پاتې کو all the rest of royalty he resigned او د بادشاهۍ د ټولو اختیاراتو نه استعفا ورکړه with this reservation صرف د دې حفاظت سره that himself چې دی به پخپله with 100 knights for his attendants او 100 سپایان به د ده خادمان وي was to be maintained by monthly course in each of his daughter Phyllis's in turn چې په نمبر به د دې د لوڼو په محلاتو کې د یوې میاشتې دپاره اوسیږي اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم مزید جو ڈرامہ ہے اسے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ